Dami ng liyo. Oy, napati yan! Woohoo! Alright, here we go mga idol. This is the final hit of Underbone Open. So once again, natadiri sa Alian, Dagumbaan, Maramag, Bukidnon para sa ilang fiesta celebration, motocross competition mga idol. So ang managa na to dahil mga idol, nada si Kyle Dision, Solda, si Koy Baricuatro, Darrell Lableo, Pipito, number 5 of... Here we go! Si Koy Baricuatro, dalhin. Darrell Lableo, Pipito. Pipito, Kyle Dision, Darrell Lableo, and Solda. Dadlaw na pagsugod, kaya nagulan na pagsugod. Ayun, grabe. Pakpakanay, Pipito versus Darrell Lableo. Grabe, si Koy Baricuatro mga idol, grabe ka power yun. Pipito ikadua, Darrell Lableo, Kyle Dision and Solda. Ayun, hala ka, grabe. Sa likuran mga idol ni Pipito. Ayun, pangkakanay, ayun. Buwagin mga idol ni Darrell Lableo si Pipito. So power ang motor mga idol ni Darrell tungkol kay 4 valve versus 2 valve. So si Koy Baricuatro, grabe. Walang ka-pressure mga idol. Oy, napati yan! Woohoo! Sayang na sayang si Darrell. Ayay ka! Ayay ka! Sayang na sayang si Darrell Lableo mga idol. Kadua na unta. Sayang. So, undalit gamon si Koy Baricuatro. Kadua na to si Pipito. Dayon, Kyle Dision, malaman pa rin. Wala ka, yun. Wala ka, makakanay na. Makakanay pa rin. Panalo champion mga idol sa itong Underbone Open. Si Koy Baricuatro. Dayon, Christian Pipito ikadua. Kyle Dision na itong third mga idol. Grabe. Dahil Solda ikaupat. Sayang na sayang si Darrell. Sika na sana.